Magluto tabi ko yun. Hindi luto as ano. Violet. Ano naman to violet? Violet. Pakita dari pakita. Hi! Hi guys, welcome to my vlog. Na, si Jenny asa may pamait Jen. Ana si Jenny namunit tag mga prutas kay Frira. Among paliton ani strawberry ra og Ha? na still buy no. vegetable. I like Philippine, all Philippine. Sala. Why? Good Philippine. Good Philippines. Our friend is trying to find wife. Ay, Mafi. Bad. What is this? Ibidyo ka, Jin. Hinata, guys. Pakita, Jin. Bighan na ka, Jog. Yatar. Ano sa man eh? Pagkaon naman na. Oh. Apa? Avocado. Apple. Ito naman eh. Uy. Patay kamatis. Ang nagana. Panglabog. So, guys, morning. Taga-taga. Pagbilig ko naman. Nalabas. Dahil pa siya may pagkaon. Ha? Mapi, let's check if good or not. Kapajas, di ka ganyan. Ha? Yeah. Pakita din nga. Lagi. Had apple, mango. Had avocado. Jin, imong viewers kay Bisaya, pag Bisaya. Had orange. Had green apple. Ajara lang. Pan. Ajara. Ashara. Ashara real. Hoy, ashara real. Tamanya real only. Paraula. Paraula. Dia ada paraula. Thank you, brother. Tomorrow. Syukran. Go here. Only morning. Kada makan. Syukran. Brother, syukran. Bye-bye. Bye-bye. Yala, let's go. Bye. Thank you. Syukran, brother. Welcome. Say hi to my vlog. Brother, say hi to my vlog. Hi. Wali na ta guys, kinakabit-bit daghang prutas. Libre ra na, free ra na siya. With shawarma. O, diba? Free prutas, free pagkaon. Sulbad. Baktas sa ta. Diba? J-Strong na viral. Kapalit na grapes. Uy. 150. 150 pesos sa Pilipinas. 10 real. Sa naka strawberryhan nga box. Palit na mo pag 10 real with fruits and veggies. Sige, go. sana sumama na lang. Mawali na may sige.